Monsa video no monsa. Monsa na ma bla we nkoma ketua bi na meni mo bedi mo de monsa. Share the video monsa. Meni mo bedi nkoma ketua bi quick na mako ma bla meni kum. Aduma we ni sei. Monsa video no meni mo bedi nkoma ketua bi monsa. Monsa na mabele meko sisie mu de mani ye na mani kum monsa munyina mo monsa video no share the video monsa mesa ana mesoro kra monsa yenya 50 ana asase monsa fon ba kono me monyu makakra na funche ye blow monsa me beka bibi kakra bi afa guy man na wa bo twene Jonas dua no na ye de afam afa otumfo so na jese ye de abewie wakufu ado so enti monsa ene me de to fo mama hu se adwuma na ye ne sabi mprediasa ye kase adwene nya adwuma na ye di motro ade a ye bia no adwene mu da ho clear me de to form amama hunu matene me bia se meti na mabre papa okay yenya 50 momla na yenko momla montage ga mai na wabobọ Twini Jonas dua no montage ne mame na montage Twini Jonas nsoma me twene sawutie mi ababia wo bia no wonso fa snap eni kosua na bebo bra ne dua ni bi wate twene babia wo eni kwasa otena mo bi Facebook ya na ba mo bia hunahuna twene babia wo bia no wonso fa kosua eni snap na wonso bra ne bebo bra ne dua ni bi na teka wonso bebo ne dua be kacha ne se wono so wone na asefo so wabo dua ba wono asefo nyina dua wonso bebo ne dua na kacha ne se efri enne ekwesira awonto atoaso ne na busua nyina no wobi biala wonam obabie na no kasa ahanem se gata mu otan ahanem se aha efi no wonso bebo ne dua ne bi asense yeman ho do odo ayewo ma yeman Ghana enuti na yetimi kasa na sabi mpreduasa ya no atimi atie ye mpanifo na wo atimi akofa kosua ne snap abegina ana mo be ese ai wa be ni do tumfo atam nana mi bo odini kasa nana mi bo mi mu ase ene ye nene Ghana ye jimi ni ama ne hu na ye nyina ye namu otumfo wa bawia wotumfo wotonsuo me kasa ma kira mo ne otumfo mawia otumfo ntonsuo ena no so nkyere se sabi mpreduasa yenkodi do otumfo atam na reason why ntia ye digina so sometimes ye kasa ya no timitie ye mpanifo na me be kira wase me ye todo funcha abere bia na ya na me ka me se me nukura me kantino se mo se me ye kwa habra hakura na me ha me na nse na ga bi jimi no ama me nka me be defend na ma me amesa aten na no na mo ntia ase enne me ba be kira mase ese me kasa me ka bibi se otumfo ntonsuo otumfo mawia ana masa kire mu se so otumfo wa monsuo ntonsuo mawia na no nkire se sabi yemfatumi nso yensam ne yemedidi otumfo atam me kira mase otumfo na kunya na wateso na mpreduasa yantosoaba otumfo wa kunya na wateso ne yantosoaba but akufo ado ne mahama ya to mo soaba munti asam na ye ka kire wo munti aniye what you say ena abra yetimi kasa ema ya no tia otumfo no since ye na otumfo wote honom wo munti asam ni yo yenyimi yo otumfo wote honom asantema ye wo otumfo wo dia de wo pe na wo dia asante be ye since asantenti na wo sa akunya no wote so akunya ne ya asante akunya se ye kwasante amemremu a
So what ya say? Na wotimi sign wotumfo wotimi tena ho no mo anana me na Facebook wa na me ko hu sika pa gold pa ya sene box ma say yomo de kwa hinu so yomo de kwa yo wo so woti sika kwakwa so sika kwakwa ya wo de sika kwakwa so adore wa santemem eti se me kwa na me do wotumfo na me ntimi na tena anam nkasa mama no ntia wa sabi ye benye nipa bi ono so baba beto no baba ka cho se waji me bi kwa santema ya wo dia adukura ni ahemfo nketo a mo sha wase no obi na ono ma ne tumi sabi we ba ubonkum so krampa ne tumi ya sosene wo bonkum ahenie wo ba kura mi ene se enim ni fa hene ene enim bonkum hene ene enim achia mi bi ne enim odukura bi okura mi a enso mutimi divora pene man o mutimi divora pi o mo man bas Ghana ye woti do mo hene ye wo ho awani hene ye wo ho awani hene aso so na Ghana yetimi de yetim ene sai Yana na wotumfo e. Wotumfo atene kwakwa so awade ne hu e. Nana, yentan because me asantini. Me nana. Hwane. Wo de man fa mon kwase antoro ye ne mo bonkum ntoro ye nkwase antoro ye na mpa ba bi amfa de me yem wo ha no me se mo behunu wate. Me nana ye de meto no me nana ye de neto no ye fe na abena botwe me nana ye de meto no waye wo hema wo san wo bekwa ahene bekwa ya hemfie me nana ye de meto no wo san e wo bekwa ahemfie na me wo fa nso yakome hene me wo fa yakome hene o enya kwame hene ketwa o enya kwame hene kuma what ya say enti no me na efa ahemfo ne sa kind of things no me respect wa mo pa because me aheni e wo me fie no enya aheni eketoa eno ti na mo hwa me a me nsem a meka bia no emu odu because yatena hemfie adane ahenkwa abobo skola asum mfinsia bebre ye ne apepa sa akwabene na gu ono ma ye de yetira ede adom because useless mame na wotumfo wo se tutu wote ho ama sabin praduasa enkofuo bi di wo mu short memory wo mu nyansa keto bi abedada santeman abetu asante gold e de kwa na na mese box bi pa me ho gold ogum nya gold keto na di ente yese wo ya sante hene nanai kumase efri kumase kwa nchi no enya kufu adodi o ena enya mahamada eni die kwa so enti sa wo kura mpere wo atumfo kura no wo batime kura de wonsasi wo se dabi mahama ba akufo ado aba still na me my Ghana ebo enti asantema yi mun sorry na mun fa demonstration tinsi krom efri na ekwa me atumfo wo se tutu me de me na asifam ma jeme man Every sanko for politicians na majeme mayasi wa monsam free na ekoi miami ko fa excavators akase na mediaba ama gala na miami baba betu na gala no so no nyeni padodo na eba betu mia na me fa me manfo ama makoto na media bie nwuma free kumase ko na akufo ado ne nua mahama na wo mfa nkran ko ano mu develop no na nka just 1 year pe no na ose tutu otumfo yi ka just 1 year pe no ya na fa develop sa kumase free kumase no oboase ne dentra dunkwaw eni kro bia so fa bie nwuma kase na hwe just 1 year pe ke ye ni kumase ka be ho difference e wom na no otumfo se tutu awonu jimi fo ye na wa be jina ko fa snap be se otu na si kumase da chene ba bia wa bia pie ne ba bodi diare bi na Facebook de mo bia be hunahuna wo ba tra mo bia be hunahuna hwa na me a me saka me di naked na me kura opentu snap pentu na ma jimi nkwasua kreti me fam ye no kura ni ya frefre ni we ne pata anye ni odante kwa bra ne yasia odane yasia taamu nyina mo ma be ye pata koje ko bo obufo ama yen a chene wati ada ube mo obi abaju image o se hwan ni obeda maju image kati baby asa bia pie na baba ne duane bi apuzigi wati yana na otumfo se tutu fa wo sase wo bo wo man ye dwawo akunya na wote so no aya sante akunya otumfo o se tutu yana na yanto so aboton wo mo ye to mo so abakro mo ba mo nya bodu di bedi nkwata asem ne nsem hu no de kira ye
Wa mo yeto omo so abakra no omo ba omo bedi obi omo de tumi hye bi no sem kwa mo bedi awu. Eso still na no mo ware semu se ye besa ato ama wo mo. Na nti se wo ye nto so aba. Nana fatumi sha wonsam. Fatumi sha wonsam. Ne ka kire wo man asantefo se ene da ye firi na ekoi asante yate ye ho firi nkranfuom. Evne mo nana wo se tutumi de me na asi wo mi bedivora pe me man. Efiri kumase wo de fa wani kirem efiri kumase ekọ wo boase achi. Fa wani kirem ne divora pe sa country no. Ya ma wo kwan gold ne ye ne aye gold. Kofa workers no mo metu asante gold no. Because enkofu na edie. No mo metu asante gold no. Ne fa bie nwuma. Se sugar factory kra no abie, shoe factory no abie, hotel no abie, factory ya monko anu abie, factory ya titimantos anu abie, na workers ni enya adwuma na yeye, na koso otumfo se tutu, na ka ye ne yete wo na ye bo wati redom, ekopem se ubewuo. Because ye ni asantefo no, the way ye sibi ye kire wo no, ye do wo no. Asante for the way you see be do no so wo de sa fela wo ya betuma ye ntwese kwase bi mfiri nkran magimi wo kumase na nkran for de omo ni so nya sesa o nkran kro ni mu na aka akwa bibi te se ayi bi sa na ye pe kro omo ni ye wo swag ya kumase fo ye ni ya te ba bi adi nkran for ye ni ya nkran for hunahuna ye ni ye ni ya nkran ya ye nkran. Because Yesu Kristo kwa so ba ne die na ne die anye no enkranfo akamfo kumase ena kumase fo so kamfo nkran enti ya sa na tie mama bie I see you miti what you say enti we na otumfo wo se tutu e ye pa wo chaw so wo do asanteman pa wo no kwaredie mu a ene die kwan so NDC ni MPP no ma asanteman te de se ma wo man fo yente da se efre na kwa ndisi ni MPP ye nu omu ni chaka bia wutitika kwakwa so agunsam asantema mama sika kwakwa adole wo wonsam ama sabi mpredua sa mitimi fa ma no ma oba bia sabi mitimi fa wa no ma oba bi so sika kwakwa ato aho asia nana ononko da ne woda enye ye ni ye ba kira wo se MPP abakọ NDC abakọ wo hwe amamuo ye ekofo na yekura na amemo ye ekwekwa na wa wutimi hunu se ejetia to denden ya ye ho dede ye NDC ni MPP fo no kwa no ebi mu ewo mo moto mo ho kun parliament wo NDC ni MPP fo na bi no mu wo mo moto mo ho kun because of amemo ni nkoyi so what I say ye mai ho do odo ye wo ma ye mai Ghana nti ye kasa na ya no tia ye mpanifo na eduruma bia ya na ye deserve so ye ma ya no tia ye mpanifo no because sabi mpredua sa so wo kasa kire jimifo na wani na tema be ye tin so obete de wo kase etitwi cheni Jonas ba bia wo bia na brantia na wo na me nimpo so wa ye dental mind wo tia hemfie wo na wo tia sa wo tia hemfie ka wo bank wo tutu ntuma bia hwan ato abati waje wo snap bi na wawuro na wahya wo chacha obi no watwetwon na afre ne mu kaka no wagonsa na wia wabɔ wudu afefefe hwe de wo yabia ne wo watiti obi a wudi na bede ne ye ne ye ka face the country sama obi meka nje sa fix you suban ebede no obi meka nje sa fix you suban he wa appearance pa wudi be gina ha wo be kwam otumfo ye na otumfo se tutu he wo yabia pa no yabia bia de be koma no duwe na adidi nyansa ne achi no eyewe ya mama ya di mo ya pa wo Ghana ho ena me ka samba ko ama mate ase eneden abribia ne ya na me ankasa me nua be ma emrante hene me penasa mpa me penasa mpa emrante hene me penasa mpa abribia ya na okase ai yenya ntok antem didie no ne ade no na nyame boa aba ne time ni duru a ye hwese ye beto amani pa foforo emrante hene ho ne yakoto abayama no eyebu ma na asaman boom enyansa fokura banko siaga boom yankwoto ya ba ma hwan boom ai se NDC ni MPP ne de I know say wo muntimi mfrasa asi so da age yawu na se NDC ni MPP enyansa fo we kura tinya betu ni pa kwandam ni yankofra gimi fo mo metu ye kwandam de ada Ghana ye no ana say na ene Ghana ne best way ni say monton Ghana
Ghana mpanifu a mo ledi Ghana for now way. Monton Ghana na mo fa yesika mayen. Monton Ghana mate. Monton Ghana because ya bla. Amemwani nkoye baako kura amemwani nkoye. Since ye na no say tutu otumfo what one mo. Sika kwa $1 wa santimem. Yesade ye ho kwahye politician ase yadan. Ye de ye ho kwahye MPP ni NDC ase yadan nana adai. Yes, so wani de kwa so. Antuma ne gu abetin na hwen kofam. Na fa wo na sisi fam. Na suma santefo yemfa ye dom. Eni ye baye ni ade ni anu ate no yemfa ntawa chi nana. Na NDC ni MPP ni ye ni wo mote. Ye ni wo mo taka bia ye ntwam. Otumfo se tutu yesraw. Ye wo ye bibia santeman ye wo ye bibia. Ye wo ye bibia. Ya ha opa anese. Enka ntete ase kwa ame nkonoma. Ana no bla bi betro me kasa me speed na me didi atem no. Bla bi betro me video anase se me nya nkwase asem no na. Se ye tu kwan kra na yakohunu ne ma papa bi wo bi man so a. E wo se ye nso ye bomoden se ye di bi beba ye man. Hwe. Enka ntete no. Ena ye ne papa bi e fre ne kwa ame nkonoma ama be hu ne da. Muntie o. Enka ntete no. Ye papa bi ene fe ne kwa me nkonoma no. A me etwe de funte ma me hu ne da no. Sa papa no wonu na wotu kwan. Papa no ne tu kwan ene okwahunu se ye maimu ha ye di koko ba ebeboa ye ene okomini koko no obe ne yo so obe fi yo no de to ne maimu na ene koko adore wa santeman because sam na ne ye wa asase pa. Nene mete ya mi kwamini koko de to me ye ma me ba asase be so na me kofia kwoto. Asase ben. Kwame nkroma na kwamini koko be ne to Ghana ma Ghana etu koko tu asete wo Ghana o. Because of enkanetet na ye nsase no, nsase na dibu ayen. Nene mete yi. Se me kwamini koko wa kuremu sa me de ba Ghana, me ba me de be ye me nia na me de be ye me se hefa na me de koko ne kose. Hefa na me de koko ne koto. Eti yesra mo ye pa mo chowe ni die kwa so. Enye de bia ne beba betena nem sei ni dada ya yakobo awes ne ya betena ha mo de mani achemu emu aye na yakobo awes ene ye bia betena. Enti mun develop o man no Ghana mpanifo mun develop o man no na fie na munya ase ye ka ba bia ya monka ye ka ba bia nya na mo ba ye screenshot wo ho na mo de trend ye na ya na ya twefo ase ya nim ni abeka ya sam ni ye nsuro na mo betwa bia bi kakra na mo de koto mo status no e ho na me ebebo me hu ana ase be ye me den e ho na ebebo me hu ma twefo ase mani makasa be 2 minutes or 3 minutes no ma mo hu wa wu betwa ba bi kakra no de akwa so di ko promote u page so de kwa ede yo e ho na ebebo me hu awanya nwa be dira no mutu na ase Ghana ediade usi Kumasi ediade uba num nsuo Kumasi nsuo da na tenido na so kasa Kumasi nsuo ase ya wo boa ye ni anim se na mububu nsuo nyina da ne ko ye ni ha ena mububu nsuo na nsuo nyina da ne ko Ghana fo ebinim amuwom munye nokre kafo muwe bibiye Muwe bibiye pa, muwe bibiye Ghana fo binum amuwo nya atomfo muwe bibiye. Na ye ni dewe yesi biati nkense no. I will never stop video. I will never close my mouth. Muwe bibiye. Ya papa John Dramani Mahama betena so. Papa e wuta okwadu anu ayi ni milika. Ya papa e kura na asante kura timi bo na baso. Mahama kura no bedi just 4 years no. Asante bo na baso. Nahe ye okufuado watimi abetena so na nado dankwa okufuado watimi abetena so wo ko won fie num nana ye hunu ba bi ye ne ye de wahye
Ye kasanso ma ya no tie wa yesi ana no video ya mebe ye ubasi ya atemdie nko no madimi yedimi ena akwa na dedu mpa ni foto ena akwa na dedu mpa sabi mpeda so panimu bi ntim meka nche se akola so phone ekodi di panimu atem but topic na de beba no edu bebe ye deserve say ye di atem what say panimu bi ntim nka nche akola se so phone ekodi di panimu atem o wi ofonsa anu ahwe wo de. So what you say? But a drew maybe and some na ya na ye de ba no. Ya wo no ni ya odwa ye wo ma ye my Ghana. E say excavators are mo hye na Ghana na ase ne say. Excavators are mo hye no Ghana no ase pa ne say. Asin some amfa kwampa so na mo fa aba nti no mo ni so time mo hunu de we mo besi bi abu o man na maye. Excavators are mo hye no Ghana ho no ase pa ne say. Obi a ye kwan nye ye pe machines ama na bebubu kwan ya beju kwan so frede dem ye guso mo fa excavator na mo ahye no saa na se mo she excavator bi ma bla bi fa mu ehwure ne kwan ya MPP fo bi no ma mo wom sabi mpredua obi wo no kra na wo ye saa de we ya na politics ekufo ade kra nso ma no esu na mu jimie ehiafo ma na ye saa de we yo ehiafo ma ena ye saadie we excavator muni excavators bo mudi mo mpa edan bi kura na mo mpake ni nyina nwum Ghana ye to ye wo hawo ye wo hawo pa die mu odin ye wo hawo hawo mu hawo pa die mu odin ye wo hawo pa what enti ye betena no me say na ye kasa na say ya no tia ye mpanifo na enya de ye panu no emma ne mema ye adwuma ye ho fefefe me wo hwe me ametia ne me say ya sabi mpredi asa menye ne pafon fire from above wonye ne pafon twene wonye ne pafon Dr. Ren wonye ne pafon ofaya wonye ne pafon ena ye tu ye ho asi wasa ye adwuma enti adwen ne ye adwuma Ajeno eye juma 24/7. Ento otumfo ose tutu sa wotemenka wona na eche de funche me na me kasa kire ona nana mi kura wo kotodwam yiyi wo na afri o cha wonim na fa wo na asi fom na fa wo saba obo so akokọ mu na tiniti mene amona mono na ye so asantema ye mfa ye dom ene ye do enta wo chise sesei no asanteman ye ne ndisi ne MPP ne twaka bia biem o develop woman nana enka just 1 year penke be who different between Accra ne free Kumasi ko ye no na say na amene ye no na say e na amene akonya ya wotisu nyame adom obi ntimi metu eje wowuo eye wowuo ne beba betete woni wakonya na wotimu no entam ade na wontimi mfa won sansi wobo na wonya de beboa wo man ama wo man so ya bompa ya ama wo na wo se tutu otumfo ama wonya nkwada na ade nkofo ya ema ye pressure e na wuti wodi na wuti wodi wo se won kasa de a ene yesu ya mo aso nkwa de dio because asante ma ya wo na otumfo wo de ya asante ya wo de ya enti se ndi se ni MPP kura ne ye kan o masam kura na o mu de ye nim ba bi e be kafa but asante de eye wo otumfo se tutu asante ya wo de ya what meme na ne wenti me pese me bo wachi bebre no nche se mi suro obi a eno nche me sa na me finche me gimi tie me obi ya de na me betena ha na me kofom na me ne level ye pe na me kasa kire no se obanyansa ni kasa kire sabi empanifu a eno nche se obi suro obi o ne se obi suro obi so what ya say say ya ne ye mpanifo ne kasa ya ankosi aga ya ene ye toto bombo fam ya omo se ye mu ade ene omo se ye mu ade ye didi mpanifo atem social media me pon life say na me pon life say na me ndu me fo a metimi nya course be 50 ena wo ena waka ho ene ye bekun ena ho ye jimi mu bekun wan edi akun enti me katela mo abema na akwa bi no abegina abede snap abebo twene Jonas bia no sha video ne ma no kwoto twene Jonas me say wo mna mebo ne bi so ntimi mo a wo ma me woda city wo ma me kwan na me mebo abeda ne dua ne bi ma no simple because nkwasa dua we ye obobo ye no we betimi abone bi ono ne die ne benya ne easy
moto ama sense ya wa Ghana nyina na moto akra yanta sesa mo ho asua yanta aka asua yanta ne yayi ba ensi be kwa no di bodia no wasesa ayi Antonia ma wotu mutiti Ghana ho no Antonia ma ne yanta timi sa mo ho baburo chie so obenya obi mo kwan ya modi yanta ne Antonia ma to so wa Ghana ho mo sense bia na yanta na de mo ka sa yanta no wajimi ana Mugasa yanta no ni nyansa na yanta no ko timi free play be kuro mi an de sank wajimi pa yanta ni Antonia ma so mutimi free Ghana on pa jewe ajimi ase bi ato asete wo kuro mu wei o mantimi anko obi no mutimi free play be 6 hours so 5 hours timi kwa America abanti so okokum to ni de na ase de anka yanta nka wajimi bebire nka me ni wa yanta ban ya wo ye obi o matimi an respecting nsu obi o matimi ampanifo atimi bia ayi galatum ama munsu nyina asai ayanta no wana ba bia kobo hu aja na ba majimi fo bia ba wisu eni anka ayanta anka wo yo fui bebere ayanta kwa jimi papa because the we are Ghana yampanifo na se bia di abrama sabi nuane homa nyina na bia kamo no mutimi sampanifo we mu ho every play hwe ane nka yanta nka muni mudi amoye kamodwuma nye asia yanta asia ta na na me kamodwuma nye me ka kire mu pray asia ta na na me wadante kwabena asia ka su na na me mutimi free Ghana after play take it se mo ko hwe twini do na se de na ma wora akoto twini yam abro chimem Kasia yanta kamedu hu ya obebide abra yampanifo atimi adi mo bone sei asai ya sase asabi na mo asuo akas ana ayanta no kra no wedu na dwokra na usole kra hefa na wokro nu yanka ye nananom komo sole komo nam pokesiem no mo hwewiem omo hwewiem enuro ni haban ya babuwa ya inu omu bie nkofo ani no omu de ye niema wa niema kase ene mu nyina ya kunkum ya de excavator ya mu nyina ensuo enam agugu nsuo mu nyina ya se ni nyina na ma jagana penifo ho no madura America se mu kwatitwe ni Jonas kama jimi bebira ya ntane ya niwe kama ya mwa bebire mo se mu ajimi mo kama jimi papa tini Jonas pie na mo ba brantie ni dia ne bi and some me jif sa post kakraka we bobo ni dua ni bi Facebook de ma kwa mo bi mehuna obi na wanu aka wonam na ne yam ba ana ne hu ni pa bia na ne maame na sif ni bi nam na kwakasa agata we de mu atan ana sa ha ne ma ye fin ana kwan ya me na so abo ne bla wode ne ka nam kwa so no obi na ne kasa kwa we de so sa ya ono akobet ne piga bia ne bobo ni dua ni bi Ono Jimmy for no said ye. When you had man or said ye. Hey. When you had man or said ye. Na no ajaga bi pa ni tire passive ya odeda ne deep one na nkwase a comment ode abegu ase. Yafuo bi ba. Jimmy for ba na wo ha na abetro nkwase asem no. Aboa ba na wo. Meka asema mama sana so ne dey na mati ase se aha why ade obi kura reply no ntimi nka makoma ntom yem obi kura reply no Steven dear God bless you wa responding ni pakro no obedi nkwase asem ase no simi for mo ba hanim say ah mo nchak mo adwena asa na maduru ya abuwa biba me pia comment no kura frase na ma reso aka masem asa na aso mo jijeme abusia me ka mo masa na nso say Ghana kurodua no abo o my Ghana na yetimu no abo because bibia no media dance sabi ye wompanifo bi omudi yeso anase ye wompanifo bi omudi develop o man no anase ye leaders bi omudi yanim so mu treat o man no
mempa president bi edin bi kura tie biem mempa sa president din bi kura be pia free manu mo beba because Ghana say kwanya ya nam so no obi hu obi develop obi ye ne ye kwasea agi ye dwan e say ba bia duro no Ghana moma ye nyina ya adwen ne nya dwuma eye simple ba bia duro no moma ye nyina ya adwen nya dwuma because me am ko di MPP mo tete mante kwa keka ansem e wom ne die nim kwa ye papa no ne ade kra no ene ma betra sa mamu ni nko ya abusua enkosi da ben na Ghana ya adwen ne kuta na be ye dwuma enro amene na mana me kwa hu Stone Boy say ono talk about Kevin Taylor hey Stone Boy hey 34/7 wo me pe wasam wo Stone Boy me pe wasam abla wo bo wo nwuma yi no you talk about me ye vagabond me ya no sa nwum no na me di sa se me follow wo sa di emoji ni ba ye no emoji eno so na me follow hey Stone Boy wo hura post bi da na Kevin Taylor so wate ka be fa the thing na wakatum ka beje wonsam we ya ni abria ni ye ka face the country na ye kan wase mukuta platform akase amunya mo baba be boaye no wo what to papa so na Kevin Taylor ka tira wo say wo dia because of anwum to a wo de ho awuram music industry a wo de ho awuram no te bedroom maybe no wo ba folk play akwane na baby se wo kwa yi show na akromfo eni awidifo ne enkofo bone a mudi tumi ase o mose mo ma ga na mu kum nkofo eni nyina so any reason obati na bia abo awura ofie no makokum wo yere no makokum wo ba afi ne system na ye ka hu asem no obati ase a wo abedro obedi nkwase asem Stone Boy hey mu music career no because of amamu obani ni ntino affect mu nyina mo nkama no ntum mo amuntu ndi movement na chine mo choma wa me yankonyi yaman mon fa mon kwasi asabro frank kwa no wo Stone Boy munyina samo ba ye politics sem ni bi ye beto ba wonya ye wonwom ne kwasi asama mba keka ye munyina maboa ama ye yiwa mampani aba oba ye no ni ministers ye dia kire no sani die ye oma amoa no ama mamu na ye basa ye ka bibi kakra akira ye na nado dan kwa Akufo Addo ama sabi na ni aba ne ho so ni ministers na wo Stone Boy wo gina che na o grant interview na wo di kwasi asama na abedi di Kevin Taylor atam wo aboda mo ate 34/7 wo kra ya mo attention wo sunu ntokwa na ya na Satawale ne wo kono wo ya fon wo ya ni brefo ya ho ya Stone Boy Satawale no ba kosa na se na Satawale pimpim wa kutia no na me de minim se eja boys street boys level but say you sunu oban Stone Boy mami hiti wa so na me take o emoji no ni talk about me ye na ade ba no mami feel you so what me the movement na ti apake the yanka system ne ho asem awa be jina na be se dark Kevin Taylor no what do me na Kevin Taylor no afa no abodam papa wonya music na aba na wo kika bi na mo kika niam sia ni na yeda mo ama ya ponkwasa na yesa na Ghana ho no ma nga wo na okra music industry no afa no wan wo Satawale music industry no akra pa oba na nse ya wodi ayi na family kra no so tena sena wutie family nwuma wo bia na obetie Stone Boy wonwum memenya address me baba be damaju image but all do asam ba face the country for so akra che obaje odo yo o family kra nwu kra no wutie family nwum kra edo if you give me banso I never give you long life family de family no so na me no be my right I know say one day you go die what do me when you suffer dropping you gum na ye fola nya suffer wo ba na be ye bim ma boy ni ade a na wonya me boa ne to ma na bibidi na wo de jejeje sa mo ayi na wo ye ka face the country sama na wo ba ayi wa hanem say wo de me mfa wo sie ya na me nka bibi ka kan che ya na do dan kwa Akufo na do dan kwa Akufo na yenta what na sabi mprediasa emprediasa mi kro koto dwomnana same nana bi ni wa na asame papa bi ni wa enka ba ya me de but the way I would see adi amemwo ni kono amemwo na to menana nana yesra woni die kwaso nana yepa wo tsaw nana yesra nana ni die kwaso nana yesra wo ahiafo wo Ghana do so sena sikafo nana yes schools nya
Enkulai to school dem ne nsuo bu omo nana. Yakwan nye. Na nsuo mpo yenya bi nom nana. Na nani die kwaso na nani die kwaso na nani die kwaso na nani die kwaso na ya tete hwɛ akwala 13 years o so ho ahwani ya o kwahye ne ho akonfo wo school mu ya eno ye ka ho asem ya onkofo bi betena beka asa akwala na kora before so wa behye ne ho akonfo no wo tro letter to one sa na akwala yiwu wo tro letter to one ma akwala no na wofo me ka sama kyerem sa akwala bi na okwahye ne ho akonfo na nsan ya wo school mu no sa school for ni binom ne headmaster ne ho ahwani fo na say akwala no tro letter to one sa na wowu enti when na wo ba no woni mo ba no high right was a high right was a dey and there right enti mon kwaje sa letter no letter na akwala no to atro to one ansa na wo be wuo no mon kwaje na mon ko fa mo ba no so notebook na mo hwa mo ba na tro ne tro ye na mo hwa sa letter na wo bottle ho no mo no eno so ne tro ye mo ba ho between true a ewom motra no sa ritual schools and when motra no makuma kra na wie be ka che sakra ne bo letter to ho ena mama ye psychologist bi abo letter to sakra ne tro letter dia letter na kra ne tro to ho ena kra na ntimi an kwa tro letter anto ne fie no wa no madura nwu wo ne fie akra ma bu akra kwa mama kra abaya ya ne dress ma awie ne dress sa aho no ma obi a wasa konfo ne necessity from ko be da wuo eni pa wasa konfo ne necessity from dwi ena homa no so wa mo na yi o wa ya money say nyansa po ahoma otwi mu na de ne behwe wo sane ye bo pa na de ne sense wo na ye saa na ye bo ye na de ne sense wo nana wani mu nyante ne ye se ma system ne nya dwuma enya se ma system ne nya dwuma ma system ne nya dwuma se betadua ne ma ye ni o ye ma me ne ye papa no ma mo de ye ba awiase no kro mo so mo ntimi mtadua ne ma ye ni ye hwan biem obra ye bonati asefo asasi so wanya mo bia mfiri wuni ne wo se wono ma boafo bia ni baabi wo ma me nua krant me moawo na mpaka so bia ni onyamfo be ti se na na adoda nkwakufu ado ene ye de pressure be si utu se be ma ye sikani anya dwuma wonti sika nsa ye nsam but ade a wo be ye sabi ye so ye benam so ye so ye nsa be kwa ya no no eye sem wo be ye nwuma bie nyuma nana sorry na bie nyuma I know say wo je be 3.5 year bi eda wanim nana ye self ye bibi kakra wate fa ye bibi kakra ma ye pa wo chewe ne die kwa so fa ye bibi kakra ma ye nana na oba ye nya hwe nana ye nya kokokra ye nya ye sra wate ye pa wo chewe ye nsa ye mo nana ye pa wo chewe ye sra wo ma system ne nya dwuma enya dwuma ba ko kura emla nya dwuma dia mla no ma system ne nya dwuma na ye ne yemfa ye ho mete ma system ne nya dwuma na ye ne ni mla no so na mo kasa ye ne yemfa se ye ho de a yetime fese ye ho can you imagine say na do dan kwa kufado can you imagine say sabi mprediasa o ma me de ne me jaw seton me ne mama me na da bia obi ba no ama na be yi ne ma no na o ma me ba no wa babo Debia o maame de niema gyawa na obi ba no ama na be yi niema no ho na wo maame ba na wababo ntina na de na wo se wo ye e wo se wo o maame de niema gyawa na o mo ba na o ma be wiewia niema ma o maame aboa makomade o no sankofo ne nya opa mo firi wo ho nti se wo ministers no so mo ya de bi enya se ye wodo na wodo wo mo se ye tsema ene abada ye na se ye wo ma se sanim guase we nyina wo gia na pa mo nyina mo nko emu obi a medafo mo mesusu metietia wona so mesusu amasabi wo my Ghana na me nipa be 13 asa nipa 14 ti na wo my Ghana kuro kakaka na abo na yesrawo na kufuado yesrawo na ye pa wo wake up na ne die kwa so na ye kura wo koto dwam asante ye dia rewonu osu ekura wo koto dwam sa na sori aka 3.5 year na fa ye bibi ma ye wate na yasama ma bo ada ye no ne say na amene ye no ne say na amene anya rewo asa ye so ohaw ne amane ade bete ne we yewuda ha ade bete ye akwasi low bed ade bete ye akwasi excavators ade bete ye say ada ye no ne say na ada ye pa wo cho what na do dan kwa kufu ado ma system ne nya dwuma mmela ne nya dwuma bie nwuma ne mmela ne di adwuma no bie nwuma
Eni esi Jimmy fo baabi nso ye friend na Vim Lady. Kurase ni baabi na ona na no tu si se prekwa wana prekwa wode na no tu wo tu gata mu apa bibia die no. Na wo Vim Lady he enya wa uba wiase wonya abanya dwuma da. Radio station ni nkofo TV station na wudi atuba woso. Na abua Ready na me ya sensem bi wona ma ya na me ka ya na bibi kura me ka tremem enem kwa hwe ya nua ba ma bi life sabato enem kwa hwe sabato life me telephone te me te wasa no me se me no krenti utu metu a o se wa prabo me mfa wo se me obi abedidi matem obi ni me abekon oni ya wo ya ade na ya me ba be so kamla na ma support o anasa wo ya ade na ya me life metimi abodin wo na me de akasem ye nua be ma be friend sabato samota ahwe na sabato no wa ye rasta bi sa tente gram obi TikTok boy bi anasa wo trifuzi ni so bedi matem be de wo enya ho asem na me beka ene no wa ye life na me gina se na me hwe no wakanyansa sampa wakanyansa sam e woni life nim wakanyansa sam na nyansa sam okan eno nya ha na me beka kire no me de wane mako enti nya ha na me beka na sam but asam bi abra ne kan eno eye me da yie enu abe ma sabato no nyansa sam okan woni video ne life nim ne no manage yie etinya de ye peno no so de bia ne abetena ha ne ye dwom na fire from above na twene so de nam twene dwa na so de obi no obetimi akon twene o edise mu ni dwumadi na nsem kakraka ensem e wo social media so ye nyina ye se face the country ne woni ya obekwakoso phone life akwata kwa discuss about twene dwa na so de ene wagimi obetimi fa phone no atana se wa discuss about twene dwa na so obi amfle Utimi fa phone ebetena sese oba discuss about Trini Jonas obi amfre no nche na ade adwen obi mfre nche na adwen wo ye na dwuma enti won so fa phone na won so bowura baabi a won so no benya followers new viewers enya twene wasam abeba sera abeba be ka na be mo obi abehwe wo enya twene wasam fa won so attitude fa won so character osu ne wo ban wo ye nipa wo sa won so ye wo me ba won sa me de obi na bae me de mi ankasa me su ne me ban na me de bae me pesa me ma me so me ye me eni kwa sa me kofa obi na wo jimi fo ba be to say Vim Lady wo ye kasa na wo be ka bi wo ye jimi fo pa wa te Vim Lady wo ya boa me se sa movement na ye de kono so wa won timi nua che ni me se twon ho movement na ye ni Ghana mpanefo kasa o mon fix country no omon fix country no omoma emla no nya adwuma wo Ghana emla no omomia bianwuma ma ye nya binye wa wontimi ni achie no pack your choose Ghana emla nya adwuma ye mpanifo enu omubu omanfo na wo mo wai ye leaders no wo mo wai ye mpanifo enu omubu oman Ghana wo mo wai eno na me ebusa sese me so wo mo wai wo mo Ghana ho sese ai obi di yaso wa Ghana ho sisi ai menyi ni sa Ghana ye obi okandefo bi pa odi yaso menyi ni enti yesramo ye pa mo chaw Ghana mpanifo se ye na adodanko akufo ado o na adodanko akufo ado ti asema meka kire wo yi wo de wo kwaje sika ne ba na wo de akoma kenoforiata na kinoforiata so ministers ne omo maka no so akwa no so omo kwaje sika ne de akobi enwuma enti se ye kinoforiata na emfa sika ne ma wo mu o se ye ministers no so no omo kwaje anu o makwadi o ye nim de ekwa parliament wo ena mo so mo ma ye kwa me ye ma ho me ye investigation kasia bi wase de wasemo de motete abrochire ho munni modi motete abrochire munni directors mo fa amofo na mo beka nkwase asem ya ate ase wale me da ase wa bla me da ase na minsura wale mo obi se call me fly onya dey call me na o hanso na se call me no aha mo de mo kwaze sa abrofo didi o mo yi o mo di pia na me yesi ya frodo me fa nkwaze so mfra kwa no na me de me nka de ehia me
Odi pa kwa na abetro say ye ne atete abroche ye ne directors ye ne producers ye fa ye fun ane ye beka nkwasa asem ne mate why me da ase na me metia me ni director me ni manager me ni producer na metimi bad Facebook live da bia na me nsam so amede ba ne mu ode mu ohwama me ye better than omo gugugugu TV station akase so a omo wo managers ne directors and I'm proud of me. I'm proud of me. Because me ni manager or me ni director, me ana matu me wasa me ye medwuma. Enso abere bia no me nya topic de beda me madofo ne matiefo a me ye champion. Enyu obi a what studio kura na fe ne me. Warriors here. Why ade wale bla why ade ntre na ade aba ne mu ade. Why ade na wo mu a wo mbedi watam ne wase anya me na medi watam ba this time de me bia me say ma build me kingdom na kodu no. Me meta me di atam rough wo mu abekwa na me. What I say? Until Nana Dankwa Kufado, Yapa Chow. Yes, slam. Nana Yapa Chow. Nane. Yes, slow. You're too near your name to be animal because since I want to yato Yabama, Nana. Yes, slow. Yapa Chow. A bit back way, who be not just 4 years pe. Nana day. Nana, me pesa wo di America mamu ni bi baga na me bo me nsem ma wo se ya Nana, me pesa wo di United Kingdom mamu ni bi baga na me bo me nsem ma wo se ya Nana den. Nana, so minister sene na emu wa Nana Kenya wo nwate. Na ye wonu de ekoso parliament wo. Because ye ntime ma ho. Eya heya na ye de kase ye bone befa na ye de bebre mu. Enti se wo minister sene na edi wa abura na ye sra wo. Bra bonti ne beka bibi kira wo my God na ya krado ye tie wo. Ana me se wo kwaye interview bi na wo kwaye interview bi. Eni pa na hwa me se 2K. 2K ona na edina so the world of president of Ghana. Na wo life na wo kasa wo ma speech ne nipa edina so aye hwe wonana 2K nana ne pepe mu a edi ne firi so abete ba hera hwema mu yi nana eye kwambone ye de ye papa John Dro mahane mahama fa so na ho asotwe e ba ye so anase bone be na Ghana ye because nana ye hwe wa wonya bone bia wo ye innocent person. And from Swabia ni ho. Wo ba wonya bone bia ye ntese wakum nipa ane ye ntese wo de abaabu obi tirim. Na de wi amammo ne se bi kwade de se de ne to fam de a ene na no mi bi na aka asanteman. No mi bi na aka kunya na na asa ye ne ya. Because ye ne papa John Romani Mahama ye ne na ni ye. Ye ne Mahama ni ye kra eno na asedi mununkum kase abakata sabia nyansafo egu parliament ho no so ama sansam wo anyina ekwaso de ene no so de ampa obo so ne asase na nanom musimere asanteman na yasem oya. How many times mama se broni bi afri ni kurom abaga na se wo ba probo. How many times and mama se broni bi kura afri ni kurom a wa baga na se wayi president bi afri ni kurom abaga na se wo bebo besia. Hey, oh my Ghana. And so my Ghana na kan di foya lady Ghana ade Ghana akoto amenemu yi. Media me ko ade asa. Abo ekobo 1 ade asa. Otena me ko adwuma. Ene ma medru ntem na ko sam de wo ma problem. Wotin kwasie otena me ko adwuma. Wata me ko adwuma yejinam. Banya ampa me ko adwuma wotin kwasie. Ena me. Ye bro, ye bla metia kura se minim wo chena. Metia me ka se wo chena kura minim. Enti ye pamocho ena ha ye nua be ma bi so di abeto manim. Ye nua be ma bi di abeto manim wo se baby biala wo bia no se wo pese wo ba America minim no onye ni pa hunu. Ono ankasa betimi de ne mpepesa be fa wo afa nkwala mienu. Enti na bibia no de beda me se me ye life ya me nka. Eho asema na enti se woni ya no
se wo hia me number no de da bia wo me Facebook live mu enti no wobetimi apeke me number no na wa ba na ma contact wa manipa kro no na wo ne di nsa wo so ne de ye wo ne side me me ye visa ho adwuma menye ne pa me de nkofo baburo che Ghana fo no ma me nkyere mu ye but ye nua be ma no o America o se obi pese wo ba America ne mpepese na kuta no ne betimi afa oba ene nkwada mienu enti no obi biala waye krado sa wo pese wo ba no wo di sime so a me link ni pakro na ma wo na woni nadi enkita ho menye obi a me ma visa menye visa na de wo ho no ena enran so gebi ye video de bre me se opa me chawtem se ya bono wa housemaid ya bono video no me se menye me na me ka ho asama mama ase oye video de bre me se funche me slow me ya omo a post video yi ma me na ba bia me won me hia ayi national security for no mo me fa me na me madam aka me 2 year ayi aka me 3 months na me ko Ghana enso omo de me ka be 6 months omo ntua me ka omo bo me so omo ma maduane ni me tete omo lock me omo ntimi me na me se me na me nkoka wo de video yi send me ya wa me di ni wo me mu ni nyame amoa me betena ha na me se ya eye mpanifo wa Ghana na me bedidi o matam mo so mo ma me no papa no te Ghana ho se ye mu ade ye didi ye mpanifo atam enti fo na wo ye video na ada Sunday me no first life na ba ka wakosam kire Ghana fo bloggers e social media nya na no mo mfa no mo na mo ntra nde wa nya me na me de wo bato me page so ana me ka che ni plan because yawa wonam no me yo ba onyanko da so ne woda yawa wonam no sa me betra na me de wo betra me platform we so na me ka wasa me be kwachiri enso wa mu maame no motiafuo mu ho didi yatam se ya bia nkokobuo mu ne yedi ya mpanifo atam enti wa so Facebook live na kwaka wasam enfo wasam me soma me maame nkoka na me adwene kuta me a me pesa me de boa me man Ghana no me nka mu nwua na wakọ ya abo ya de frapa ya abo wa ma wa adwene kekea ne wa yo video ya fa koma other bloggers me nya me na me baba sa video no me page ya mama enso nka me bia me ti me wo national securities me wo nipa be 3 kra numbers mi won kwofo bebra me meti anum sei se me shame da me yanum se na me from se bibi e kwaso abonten omomla sese within seconds omo baba kamati mi alenke wo mama am wo ma ba ofie ho no ma ba enso mo ma me no mo papa no mo nyina ka ho bi ene omo bo ya tamfo se omo mekunya because of no cransa ma ye kenti enti wonu ya no wan kasa fa ofon na be ye Facebook live e ya simple se sa na ye kọ no wonu ya sam o wano a asemo wano na apasa o ka kire Ghana mpanifo a wo so camera na wabeka emfa mmere me omiyin boss because ye beka no mo maame ne mo sinua sini kwaye mu buru ye nua e pe ye to ase buru ye nua se nkwala nketo na ye di ye mpanifo atem enti wonu an o feeling movement no so camera na wabeka wasem like that simple like that enti ye gusua ye ka feels the country ni wasem Nana Adodan Kwakufuado. Woni wo ministers no ye pa mo chaw. Se wo ministers no omumwa chi wo mu nyina agum. Obi antime nya wo foas. Chi wo mu nyina agum. Chi wo mu ministers no mugu parliament wo no. Chi wo mu nyina agum according to Okenofoliata no. Se wo ko Okenofoliata ne ho. Anano no ka mi bedina tam. We me hu se obi abetwere gu ase funche me pa wo chaw. Okenofoliata is a responsible guy. Obu ne ho enti misra funche me pa choke no for ata de yini frame but who de wo ka no nya no na me de beye me program de wo ka no enya no na me efute de funche me de beye me program since wo ke no for ata wote wo se sika ne gu ho ena ye wo ke no for ata wasesa wo obusu afon kwa na wo de wo ma be gu ho no mo ministers na ye yi wo magu parliament wo no wo ma sade ne se omo be develop on mind no omo di positive message emu ode omo di abedan ye mpani for parliament wo o se omo sise quote si wa e de na omo nye ministers ne ayifo assembly mindfo ene omo keka ho no e de pa na omo nye kino foleta se sika ne wo ho anama ma omo bi no omo fanko bia nwuma wate na mo ni mo manyam kakra na se ba bia moduro ne de mo ati chen ye nwanwasa mo ati chen sa. Yes, Slamo. So sikani guha ena na Adodan Kwasa because of the yenti. One fa sikani mamo e mamo fa nkobie bie nwuma na. Mo so mo mla bonte na mo mekasa. Mo mla bonte na mo mekasa ni enya message free
parliament wo na ye hunu de ekwaso ya sramo ya pamo chaw eni dia kwaso o my Ghana ebo na mi ankasa me bla ya me bo ni wose yen twen yen to ya ba ma nipa foforo NDC ni MPP de o ma na de pressure bebre ye wo ma so ne yesi ye pe se boom ne na Nebukadnezar na o ma ka ne de moa de ye mo ma boom ne wa hanifo no wemo United Kingdom ni kra ba yen na Akufo-Addo kra what's na United Kingdom for so many years kra wa ba ni yen ko fa boom fo amra na boom na ya ha na ejina ma boom na ya hwan ya ene na Ghana yen to ababiem na me say election time ni bedura ma ya to aba eja maso agumo so wo Facebook ya no se ne de me nkasa bebre na me keep me energy no kakra 4 years de beba sesi se yedi bronya wie kra ne ye se be di bronya ne bedu time me ya beto aba na me se mo bagimadi ene afa na me be trend pa de mu odene trend pa de mu odene ene na de ye to ni Jonas ne kra de sa nkakra na ebedu lesson time am ya beto aba me se mo bobo mo nsama ma me se ya afunche mo bobo mo nsama ma me entina na do dan kwa Akufo-Addo first one yes school nine enye second yakwan enye third ofayao I see you first one ye matete blog so suade second yakwan ye third enwuma bia ni Ghana ye fourth yenya baabi ne ekurom nyina chese na sese zoom live form ne na mokrom no mayo mo de mamo mo jaye adwuma nana because of money nanei ai ti afikura abdem ebrate afodem e ma atan ko wo a abosome nkuna wo ya dade lumba se nyame nshrama eti dade lumba se ma kan tim pani form wo Ghana sabi president mo afa mu ba kokora anya adwuma no obe ko wo a na me se sa boy yi me block boy we wajimi bebere kwa uma me trust wate block na kura ya aha ma block o ese de wo ba na wo bejimi a wo bia ofaya wa ma me message a wo ba bet wo be fa ana message ni ma re ni ye emi so wo kan fo me na ma block ni you ye trade funche me ha adwini o ofaya o message na o de ma ame no ba mu so bia ayi message na ono so comment wa ase na eni ehuna de ye ena mi huhu mi de mi ka hu ma kwa block na me so ya me big fans o ana mi deserve say me block no trade funche enya mi o enya mia a block no obekom kwa no ya me big fan o a block no ebenya sia wi ana mi msa mi enu mimiye wana sa menere ni ebie ni se kola madam block wo nyare eja me ye wi abetimi abefa abehwe comment na ntime ma se wo ye me pa me dofo se wo nya me dofo ma block wo adwuma na sa na tie eduma bia ye ba na abetra ha na ya se no eduma bi nso ane aye ni yie mba ya ni den kakra befa de hyanse mbonya me ho abotre na mo bete ne me ya ase enye nipa ne nya no mbo mo bedrome enye nipa ne nya ne bete de me kana se bete kakra no atin se bibia be ye fine inshallah Allah ba wona enti ye ka ne ya ka ne nyina abomu ne ya ka kire ye mpanifo ne se emre du a e wose wo mu kanya awo mo ho na wo mo sorry papa mu oboni mu o mo sorry na dia na dan kwa Akufo-Addo sabi mpreduasa wonu ministers no mabaye no ebeye den se ebema yenim nipa birim sei sai de ebeka ena ye followers ne yadofo no beti a ebeye den se nke ebema mo sankofo we motimi aba powerful now because nana wo kasayo nana do nana emri bi atwa mo batena TV so be ka say ye papa akwa we misi wodi matam ma me block ne nchiro ya ne do so do
Hey, Dabi, some Mahama na da ho. No block na. Nantre na dawson. Kamba block no. Hwa, muntie. Emre bi atwa me papa Akufo Addo ya. Obetena se be ka se. Nana Addo dan kwa so waye wei. Ye papa John Dramani Mahama se waye wei. Enso wode nani fam okwane na mo so no. Ohunu ni ma papa bi a papa na ye. Na dente ne ye ne nkola nketo ye ka bi a kire ma mo se ye di matem yi. Mon forget nkwala ayeye. Mon forget nkwala ayeye. Na mon hwe nsam na ye ka no sabi mpredua de ye wo mu ne ya mon fa bi mu ate. Ye pamochaw, ye sada ye nsayem. Mon forget nkwala ayeye. Ne nsam aye ka no se bebie ye no mon fa ho kakra na maye. Ani die kwa so. Ase mo be ka bi. Se Mahama bai wa anye hu, ye hunu de Mahama aye. Ebia sem ya na ye ka kire wi nana. Ntani die kwa so. Kenya wo homa ye. Wate ye pa wo chaw Nana Addo dankwa Akufo Addo ye slew. Nana ye pa chaw wate ye tan mu tutu ye. Ye minimu nyina dwa ye minimu tutu ye gidigidi. Adwuma na ye ne adwuma ketewa wo. Miti dwa me se dwa. Wo chenya me bo awia me saba. Enti me slew. Nana Addo ye pa wo chaw. Mo hwe niema bi ya kokromotine ne ye de mo baaye. But kokromotine se kase ye di bi timu anase ye de ko atia mo a. Mo ba bla ansa na ma survival. Ani diem. Mo ba bla ansa na ma survival kokromotine ye se ye de be sama mo de aba power no. Sorry, some hwe ya. E be chance na kokromoti we asan abedi mu nsem. Be say mu amutie mi amose mo fo amedwumadie we so. The next 4 years ni du a emu obi ankogina fifire mu nkoto na aba ma MPP. Emu obi ankogina futo mu nkoto na aba semi wo Facebook live a aya mu obi anfrɛ me e wo fone ya me de kasa iso mesra mo mai mo obi flefle saa mpa mo cho ense na masada o makofom ene ye ni mu nyina edi nkomo nkakra because ye ni me de yeye ye nya adimifo so da bia mo penise ya na nkakosa na da fom na me na mo kasa na ye pa achaw se ya na mo pere memo a yes or no mo amope fire na mo ntwromla mo amope fire na mo fire for na mo famla na mo so amope se enkofom no mo amope se enkofom ne yemfa fom da bia sei no mo so mo famla mo fire for na mo famla na se mo pere se da bia me fa fom se ya ma mo amate because ntwre bia amade da bia no me de beto fom obi say you me de beto fom mama mo da bia se ya mai na da bia no ye di nkomo ni se ya se ya na mo pe no mate obi say evil the fire but kami pe video bi di akasa tra mo na e di atra ma me ye di ho nkomo kakra but aten say ade asa ntimo de Erade adoma ochine kwasie yi de ye bedemre na ya tena se na ye di nkomo na ya fatiefo adwen ba ko mienu bi na ye nyina no ye de ye develop oman no because atense niema ye nyina na sabi mpredua se ye mpanifo no omuhu na ebinum anum nsem ni ntino ye benya abotre na ya kasam no yi ni makoma na ya fatiefo adwene na obi aba na obi ayedai abetre na adwen na ya woso ama na koto ye mpanifo no ntino mo ba na ma hye video no mo hye ya mo hye video no mo hye video no sa ya nte osika ya nje o kaple mo hye video no ma afoforo obi ahu ne se dwumadie se bi ne yenua ba bia nananom ayi na ma ya sante awieye bremu efe ne twede funti ndwuma wo didi abo asante man no wo bom panifo na chi enti mesra mo hye video no na dwuma aye die no me pa cho me wa life ma me nwe na me mfra why wa wode o number egu ase no se me nya odan number ne de me hu na nkyere ye ka hu ne de me hu
Why do number egu ase and I don't know. Na ye nua baby nso say product bi product no de obehu me chambers na man ka kire wa nya ha na me beka product no. Ye ni abre free promoting there. Ye nya dwuma no saa wa ha. Enti no wa saa product na last me beka ese otibo otwem a etwa na obenya trasa akodan no. Yes. Uwu mi o chambers na ma kire na wakwa akotobi. Why but I had them to me kan kire. Enti no ye wie medimu besi ya irade adoma woten kwase de ye benya botsre na ya chichi nsemu amama tensemu ase nti me kra wo makra mo me chia obia nkoto tv me chia Kevin Terra ofa ya Dr. Rain I love you all me chia obia mi ankasa me husband mi kunu ba ko pe mi ankasa mi baby the baby bam mi ankasa ma de nyina wani mi ankasa ma de nyina Bible commando awade mi kunu de opa mi o na me so me dono kai me dono no so do me ni do idie see that Bible commando I love you all me do ana yenu ya be me di mo besi amakra mo rade adom otene be san ba mai otene be ba nti makra mo bye bye kiss 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 kiss